Amen. 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 Hallelujah. Amen. Veve edemo bera mi aga dogo. Mi adogo aba me yo. Mi adogo aba me tiatia. Mi adogo aba me yo no mo wewa o ma vo. Mi adogo aba me yo khode de fia na ma subo. Ne lia. Eyi ya de. Bana pe dada eyi deblibo a cho jime na mawo vo hafi na gbona ba pe ya gbona be lulu. Hallelujah. Eyi enye mawo ekeke eyi olulu. C'est ça. Apeto majuru no kata me wo de kai pato. Hallelujah. Eyi ma kpo no kata ni ma kpo na ne ke o ne manye wo de o. No bo no yo kale to we wa yo. Oboro yo ameyi lo na me. Ameyi chokena. Ameyi nana wo ti fafa. Ameyi zipi eyi o naga me no vola ewe mi ayo. Wo ti fafa pe fie ne ye. Ni sunkure togome mi ma kpo na ne o. Le gbe o fia wo di fia pe no wo ko. Nenelo Yehowa enye mauda. Eme konawa. Hallelujah. So jijo ira baji. Bana nano qualifié bana ten don. Enu yo le maume ogla na don va gbowe. Mi le jajo bereka. Vo ejiwe wodo bana subo mau. Bene oye johan. O ma ngolo be pok bero na zozo pe kekeli ne ko meme. No va wu no katanwa. Na ide Christophe fiasiku ya gbo. Ya nyi nya tefe alo. Mau kafu ple mau dodore ji pasi eleji. Etre akoy o pe unu pepe o kata. Ma yu ebe mau. Eyo Abraham. Nenelo. Va o vosanam. Fifi amenya Abraham. Ewo ebe yo. Pena na vuvu wasio dosi emia. Na ko ejine wa tojipo. Na gblone ebe efia ma vo ewo ye. Efia e enu kata apeto e. Muti fafa fia e. C'est ça. E bu me pere mutio. E wo tiatia bre nyama ga je krona kpo, a je krona no buo. Ne manya me yiwo mo. C'est ça. Nyama ga dom de efia wo ntio. Nyama dom de apeto mutio. Ne gbe ya Yehowa de kako. Bubu kafu. Dodore jinere zaya. Eyi ne lewe ya. Blessed ka ba pe den keke ata. Ale yiwo we. Ame yo fifi ka fi mi fun blone ba pe. C'est ça. Blone ba iko akpe yele doji. Yeme de mo ba na dogo keto comment ça. E mo jina toa. Me de mo ba na dogo dovo. Yes. E mo jina toa jogbovo pa hovi e dera le moata. E ya ta blone ba pe. Oko de bugo me vone do. Yes. Yo yana be mau. Nene. Ame vodi ti telefa me bumo. Yo yana be mau. Me jagola ma regio. Ho ti tere mti haya. Ele duji, ele yingogbe. Yo yana be mau. Togo mo so ha bare mti eduoji. Nya fa me fe du eduoji. Mau de le du fia. Nya glori oglobe. Nde mele wo Yakobo. Nene nde mele wo yo. Iya ta ile dona ma ba pe. Fi yo be janta. How avonvue. Hallelujah. O dehe keto anto geje ma de apena mauga de apena. C'est ça. Ya de deko ma kafu. Zando ye le jamana ni enke amare le fofom. No kata no bona ma ba pe. Le lolo gan pla ma ta popo ganta. Rekaba sote ya baba be. Ma po oko da reswaji ta do ne ba pe. Aha okay. Asi jeji o. Ma usra o so de pepo. Nenelo. Esrepo. Dodo zile no sia no. Eva pa me.
dodo si la musia no no hallelujah uchi wo ntone de mi do ya de dua ye ma de ka ne don e chaka gamasu kaola ye ti do la gbona ma ba pe c'est ça rien c'est ça après toi et toi si Dio la ben di e da lo regio ye o gboro nu ye yira ya yira yo na ne egbe epo e bo me eso be to le to na be na ne ke me gale ya so ne ya yira me gale vo ke o ye me nyone e yo lo ke so o nu ma o kata le si o to gboro re to le fie ya be le ja va baji o ti o me vo doji kwa si ji na gbona ma be ma ja me la yi ma wo nu fo ma gbonde ma ponde ma zore ndeji ma tunde me nya me nya o apoto ma nya to nya kata vo na wo be do ma poe do ko dolore ya me ye vo na glen wa family boji yo gere wo hoga me gere won ti ke ko so vo atitire ti de ko ba ga po nouveau e ya ta ma wi o be jiro ba dak pe ne c'est ça do bora na to be ni yu be dum be na ya i dak pe be ya ko e be ngbedo do le me vale pa gbe me e ya ta pe ne e do do yo pe gbe ye de akpe ne ne lo comme ça o ma ho do be zipi la si do dak pe ne c'est ça voix aiko ele wodo ma wu de le duji e po gba ha di kato po npe Yehowa wo yen ma gbagbe po di jo vire na fete na du ene le wa nyabe tiatia ke wa ya Yehowa pe tiatia e ya te fe onyena le wo ma ube tiatia awo no si gba go ene je ni ki ya kata la titre mu ti o wo elu na ji globu no kata nenelo oh po jeme ele ja se outro ya no fefia imale ya wa yele ya kusianu akola fano agobe nyao oh nene belema pa agogla de ne fu pe dome ya nya be rona zi pomoro na zi nenelo comment ça elangele gbe mo na be lora kisire enyange ba wona ye ti za ya me afo ke to dun pe la elo e de do kaka de vovo be me nya gbegbe be ke to la vota en ngona do de dia be ne nya bo to fie no to fie e se nko na gba ba me Yehowa le du jina o ya be do fu nye Yehowa che ape c'est jour-là c'est ça sona doué c'est ça kakuvio le dit nenelo c'est ça c'est ça c'est ça c'est encore de voir pour regarder le canal ici parce que regarder le canal parce que regarder le canal mais quoi c'est bien ami va dogolo troya le taroji nous garder ta pe na bana ma ba pe quoi c'est bien da pe ne ye ba quoi c'est bien ya ga je nous chafia ye de gome la be choa ame tutu yo na be no nola ame tutu yo na be mausubola enye ta ne po ne wo nsoso ya wa la no po ya me bu e bu mo me da pe na me yo le mamia pe oji o ma u pasi le va miaji me da pe na mi amade yom so Mali ba made so message so Liban so nai ni yo wo ne ya e ba pe ko ibe ade etie me jibe ma tu no be enu so soro ya wa e so akari benyi fi mi aso nu le mi aponu aso nu tutututu ba gbolobe nu inawo ka fi wa yo be ma usubola enu gbanto enye be na jesi be na ye clara chi o ma ugbo na jesi be ye do la ho Kristo aba pe topo de la ne ya me va gome agbeme no wa e fi abe bu mo
igblẽgbe abe David bumɔ o Joseph bumɔ de ame ɖe wòdogo va to nɛ be nɔnɔ ebumɔ me to nɔ be ebumɔ ne Kristo mele asi o ame yi nye vɔ ele me abe ɖe mele me wa etrɔ yina ŋgbedome wòtsa ebu ye ame yiwo le te sesea medzi be mato na mi be ayi ko megatrɔ ye nye gɔmeɖokpea fifia ɖe etɔwo dɔ mi míawɔ dɔa ne mi wɔ dɔa ebe anyigbawo katã ƒe yayra egbɔwo eba va tsi ebe yayrawo katã woava tsi gbɔ eye dukɔ bubuwo ava wɔ dɔ le gbɔ meyra o vision gãwo woanyɔ le me o viwo vovototo le wo me ŋukpe teƒea dzidzɔ la nɔ anyi yayra la va le ahedada teƒe meyra amewo katã ye ŋuti wòtrɔ ya yele pompo be ale yi ɖo nu yiwo ɖo la nya ye vevesese ɖo tamebubu ɖo nakɔ da ɖe akpa ɖeka na zɔ yi ŋgɔgbea ye nye be yeɖo la kɔkɔ wu hen mawɔ nu ɖe wo ame la tsri o kpli woatsitre ɖe ŋuti o opposition ameawo asopose atsitre ɖe ŋuti o ale fo eɖo la nya wòtrɔ ya be wole ʋuwa me le no le gblɔ leader be nya enya yawoe ewɔna nublanui ŋutɔ be nu ya nakpɔ le ƒome me ava kpɔ le srɔ̃ gbɔ tsafa ava kpɔ le vi gbɔ ava be what enɔna nene míakpɔ nu amade ye nye leader nanɔ tekpɔa míakpɔ nu amade enu gbãtɔ ne mate ŋu akpɔ yevugbe be géré ne mate ŋu akpɔ opposition ne mate géré wa hen ka mo wa ɖo nɔ ne mate ŋu aɖu wo dzi wa efia be mate nye leader eɖo la nya be leaderwo katã ke ye ele dzo le ɖoƒe ɖe yi ɖe ɖoƒe ɖe ko afutɔ le ŋuti o dada egbo elɔ plein d'ennemis ele nu ɖe seza ya ne le nenɔ nenea edzo le ewo nye ɖetugbui ɖeko awɔ si do amewo katã wole nyawo gbɔ gbeyigbo be woɖe wòko edzo le niveau ɖe yi niveau bo xɔ aʋadze gɔme vɔ aʋadze gɔme vɔ lo ne trɔ ɖusi ketɔ ne trɔ mia ketɔ eyi gavɔlia ƒome yi me ne ɖe sɔ le ezɔ akpa tasi be he lɔxo be he wɔmetsi blibo atsa ewoe be yava do ƒome na wo lo ewoe be yava kpɔ wo vidzi na wo lo ya evɔ ezɔ aƒa eyi gavɔli nye be ne nye ŋusu kura eva yi ƒomea me manya be mele wɔ nu ɖe o lo aʋa la ho ye ŋutie ne nye leader tsa ewodo ŋutɔ de suku lo kaka nakpɔ dɔ ko nya dzɔ ne gbe nye agbetɔ ye va ge ɖe leadership esɔ ɖoɖo de agbo me edze tame bu be nuwo no gbe nyɔ kɔa ne mate gérer opposition mate gérer hena oa mate nye leader o eɖo la nya be tout grand leader a beaucoup d'ennemis ekpa ma ne le nenea amisisi kple power eyi nɔna me dzi be woɖuna fia le ketoa ŋutɔ be titina le nu bia yawo ame yiwo atso ɖe ŋuti o woaleke wa medo gbe ɖa ɖe tɔ zaya be le dza yi aba dzi kafi na fɔsɔa power ma le dzi o be gawu le ŋuti o be na nɔ wo dome ne na tu hlo abe deti ene medo gbe ɖa ɖe ta o lo ɖoƒe vegoa plus ne le kɔkɔ yi dzia kelelea kple kelelea hena kpakple opposition esena nu ɖe dzi déjà wɔn to hayi wala titre ŋuti o ma xlẽ nu le 1 Roi chapitre 18 verset 9 à 11 1 King chapter 18 verset 9 to 11 fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta wuienyi kpikpui ame nyi va se amasieke ta amasieke va se ɖe 11 ye le gblɔ be eɖo ŋu bena nu vɔ kae mewɔ hafi ne be yeatsɔ wo dɔla ade asi na Ahab ne wòawu biabia ma lo ne gbe nye medze agɔ ɖe o lo woabe no wɔ woabe no to ɖe to woabe no tsɔ de ʋu gɔme ne da ŋu zã adokpe ma vɔ medo gbe ɖa ɖe ta o ne nanye gã ko vɔ eye woazɔ aʋa ame aɖewo dzi edzi kura ba gblɔ be ke ne ma ya ɖe asi le nu sia nu dzi ye dzi mo le nava nɔ gɔme nakpɔ gbɔɖiɖi medo gbe ɖa ɖe ta o bena mawu ƒe asi va dzi o eye agɔ kae me dze kafie be asɔ de asi na fia Ahab ne wòawu meta Yehowa o mawu ƒe agbe dukɔ alo fiaɖoƒe aɖeke meli afi si nye aƒetɔ medɔ ame ɖo bena woadi o le o eye ne wogblɔ be mele afi o la
ekema enana fiaɖoƒe la kple dukɔ la katã dukɔ la ka ata nɛ be womekpɔ o eye azɔ ne le gbɔgblɔm be yi ɖagblɔe na wo tɔte nenye be woyi fia gbɔ va to nɛ be wodzi edo ame ɖe teƒewo be nodzi o n'ogbe kpɔ kɔa n'okplɔ Elia n'okplɔ ve ne ya wu agɔ ka ye wodzi elabena Mawu le zɛn be do gbe ɖa ɖe ta o egɔme be Mawu trɔ kɔ ɖe ŋuti o be ekɔ bebe vi ɖe asi womedzi be wòkpɔ eyi ta wo be makpe o ta agadzi vi kɔ do gbe ɖa ɖe ta o gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o bena aʋake ke wo be yewo makpɔ ta do gbe ɖa ɖe ta ela fɔe ke wo be yewo makpɔ ta ela ɖe srɔ̃a ke wo be yewo makpɔ ta ela ƒle wò anyigba ke wo be yewo makpɔ ta ele ya ɖe srɔ̃a ela wɔ dɔa tsã ke wo be yewo makpɔ ta enu yi ma ŋlɔ ɖe ŋuti ye ko la va me do gbe ɖa ɖe ta o eɖo la se gɔme edzi le vo gbalo kusi na nu nene lo wobe dɔma li lelia wo ŋutɔ tsɛ nya bo titere ŋdi aʋa ena vɔ yi ne le se ŋkɔ nya vevesesea ne tɔte ne na haya me do gbe ɖa ɖe ta o ma wo ba si va gbɔ na do ɖɔ le dɔléle ba si me fie ma lo ebe no dzi teƒe sia teƒe yewo kpɔ no kplɔ ve ne yawu agɔ ka ye ne dze ye ŋutie ne mate do dzi le futɔ ƒe fu ɖe na ame ya me wa ke megaha xɔ ŋkɔ be yi be me ne nyɔ na yi no megaha dzi o bo menyɔ zɔ be ya gblɔ be nu ka ta gbegegbewo le ya dzi ye nɔ me mia ta ye wo megaha dzi o ta gbegegbewo dzi ye ƒofi de ŋkekea o menye fi bo de be nya ye o ɖe me kɔnɔ fia ya ele dza ya ba dzi dɔme ɖe le vo kafi va vɔ me dzi be ma dange ɖe nɔ kafi na mla anyi me do gbe ame ɖewo yiwo fɔ vɔ yiwo le se ŋkɔ nya nyateƒe me le to nɔ be nene nua yi nema ne mate nɔ wo dome ma do dzi anɔ wo dome azu dɔnɔ ne zu dɔnɔ azu koko na wo ega yi ne kpɔ la zɛ edome la gble esɔa Ecclésiaste 5 verset 13 ele gblɔ be ɖe ne wɔ mistake le ga be nyamea evi yiwo na dzia naneke ma nɔ si wo dome la gble wo no katã me do gbe ɖa ɖe ta o mistake ma wɔ dasi kpɔ nya wole darat wole wɔ nu ko wole dzi o be no wu me do gbe ɖa ɖe ta wo dzi o wo makpɔ o woyɔ le ahuhɔ me ma tɔ Mawu ne tɔ ɖe teƒe ne se ŋkɔ na gbe be amen wo dzi o le tɔ gɔme wo makpɔ woyɔ le tɔ to ma tɔ woyɔ le kɔlidzi ma tɔ le mɔze kplo no ma tɔ wole dzi o le afi ɖe kpekpe ba gbonu ne tso me do gbe ɖa ɖe ta o ne zu yayra kple ame nuveve na o nu ame yiwo woɖo fi ke ye woɖo na kafi wosena nu ye gɔmea woko la se nu yi me gblɔna ne me ɖo dɔm la nɔviwo ne se ŋkɔ na gbe be amen eyi vɔri ŋutɔ ava kpa ƒoƒo me kaka be ɖe ame yiwo ŋutɔ ɖe gbɔ̃wo nye gbɔ̃ dome ya yi dzɔ lea alo avuwo dome yi dzɔ le nene be nɔ nema eyɔ be gbɔ̃ eyɔ be avuwo nene be nɔ nema parce que wo ŋutɔ ele dzidzi be yeaɖo kɔkɔƒe me do gbe ɖa ɖe ta o lo bena Ezaya wona wo dzi yiwo sɔ sena nuwo gɔme wona power yiwo sɔ sena nua gɔme se nu yi gblɔm wole verset 11 me ya tɔ te ɖo se nu yi gblɔm wole eye azɔ ne le gbɔ no va gblɔ ne fia be womekpɔ wa ebina dzi kanataŋ egɔme be ele dziku le dzime nɛ megadzi be yease ŋkɔ womedzi be woya naganɔ anyigba ya dzi o ele no sigbe be wotɔ nye togoa no ramase no ŋlɔ togoa wla ne woya na bu ɖika me do gbe ɖa ɖe ta o yevu Amerika akɔɖa wodzi be no gblɔ be yewo tɔe woya manɔe o me do gbe ɖa ɖe ta o do gbe ɖa ɖe ta o ʋanu ɖe nu tɔte aʋawo katã elɔ egbewo nene be nɔ nema mawo ba si le dzi o ne se ŋkɔ nya ta wo nyɔnu ke le asuƒe be yi lɔ zui ye kakara ɖe ta ke mete dza na sɔƒo cool down dzeme awu me doa de da ɖi yi ŋutɔ ya yi ava bie cool down ava bie nyaka wo le me dza ƒo nuwo dza se gɔme nɔ ne le agblɔ wo dza se be to ku na wo me to gbe ɖa ɖe ta o mawo ba si va dzi o eye Mawu ƒe dzi ke ye Kristo sɔ va nɔ nu bia kple tsitretsitsi dome kaka wɔ ebe dɔ ye wòdzoa me do gbe ɖa ɖe ta o be mawo ƒe asi ma ne va dzi o ne le Londres le se ŋkɔ nya Mawu va gbɔ be ma to nɔ be le nubiawo be tsitsina tɔwo nye dziɖuɖu ke nye ganyenya gbɔ wòsoe ame yi le Liban ɖa me do gbe ɖa ɖe ta o gblɔ nya ɖe ŋuti o mawo ba si ne va dzi o Chili mawo ba si va mia dzi France ame yiwo katã le France le se ŋkɔ nye ame nuveve va mia dzi ame yiwo le Amerika ƒe dume Australia ame yiwo le Gambie ame yiwo le Gabon Afrika ƒe duwo me do gbe ɖa ɖe mia ta yra mi be nene be nɔna ekpɔ ɖe ke ediofa efia ma be no dzi mawo ba me va ya wulo ya wɔ ya be Yesu be kati mumu le ele dzɔ ɖe ati mumu dzi le keke miati ƒuƒu ɖe leke woanɔ na mi do gbe ɖa ɖe ta o be ale yi na nɔ nu sia nu kpɔ vɔ ma de nu eme aɖi dzi ne tri nɔ eye na se ŋu power ma va dzi o bena nubia la mawo kpakple ame ƒe nuve dɔme na metɔwa eƒe yewo ɖe awɔ ŋutɔ no ge dze me mawo ƒe asi va dzi o verset 11 le gblɔ be eye azɔ le gbɔgblɔm be
yi la gblɔ na wo aƒetɔ be kpɔɖa Elia le afi sia efia be Elia ŋutɔ le gblɔ be no gblɔ na wo be zɔ Elia game su Elia be no va to na fia be yi le fi elabe busawo dzi gake wo mekpe o Elia ŋutɔ le to na be no yi to na be ketɔa be yi le fi be nuka ne kpɔ ɖe fia la tanka be ya wu nuka ele to na be va gblɔ nyama te gblɔ gbe ɖo me do gbe ɖe ta o power yi va Elia dzi ka fia o be no gblɔ na fia be ye ya power ma va dzi o be na mi kpli ketɔwo mi adogo o hey mi kplo mi adogo wa chitre eduwo dzi ebe yiwo de eduwo dzi mi adogo ebe yiwo sa ezu ya lɔdzo va yi wo dometɔ ɖeke ma ke o wo ma ka si ŋuti o alɔ dze ti me to gbe ɖe ta o gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o nova mawo katã tɔ te ta na nye lida eɖo le dzima ɖo la na si o ese gɔmea ame yiwo ŋutɔ exɔ ɖe dɔ me ye ma va le trɔ to me be ya le dɔ me ya gble dome nɔ nu ke mekpɔ abe ye gbɔ ye be nuka ye le bi dzi be nuka me do gbe ɖe ta o mawo ba si va dzi o ame yiwo ŋuti ne kpe ɖo wozu ketɔ nɔ ye kpɔsɔ ŋuti be leke gblɔ ne nɔviwo be apot gambeta be nene be nɔnɔ ema nene be nɔnɔ ema agɔmadze nene be nɔnɔ ema c'est parce que gbe be ye ma nɔ fi ko da o ɖo ne gbe be ye ma nɔ fi ko da o ɖo aʋa ahona ɖe ame ŋuti ye ne nye ele dzidzi be ya ɖɔli nu ele ahlɔ amewo le yevo de fia wo gatɔ le yi suku wo si wotɔ le yi suku wo le ayamewo ɖu vo ame vlo be ya gble dome na wo lo me do gbe ɖe ta o lo ne dzi be yadzo le level ɖe ye be yadzo ewoe ma si vɔ abe yage de suku nyatɔ mi kpɔ dɔ yi wɔ meme le ɖa ŋdi ela dzi menye be gbedodoɖa ko woanɔ dodoɖa ɖe yame lo gbedodoɖa biblique woasɔ bibla woaʋui woabe tesia ne woado gbe ɖa tsa woʋu agbalẽ wokpɔ nya le fi ma kafi wodo gbe ɖa ne woafia nu tsɔ ʋu agbalẽ vɔ kemegbe va ɖo gama ko aʋa adze gɔme vɔ dzi me ɖu ye ŋuti me do gbe ɖa ɖe ta o be tagbɔ ɖo la trɔ ema le ƒonu ƒokpa nu ka ye wɔ hafi amewo tite nu ewɔ nue alo menya be ewɔ nua nu ka ta be yadzo ɖe class 1 do meka dɔ be na gbɔ be class 2 ya yi xɔ ve nu ka ta nɔ class 1 wa da si le ŋuti o aɖaʋatɔ ba gɔ ka wo be ya ke yi aɖaʋafia kɔ evɔ ewɔ ŋku na aɖaʋatɔ be amewo va le dzi wo la be vedu be aɖaʋatɔ ko wa kɔ ve ya aɖaʋatɔ be ne ɖe nya ye wa ka dze aɖaʋɔ ekpɔa edzo le agbetɔ be level dzo yi ɖe aɖaʋatɔ be level vɔ nubia le ŋuti me do gbe ɖa ɖe ta o tuka o gblɔ na wo be edziwo ne fa ne esɔna fɔ abe ati ye mie ɖe tɔto eya makpa wɔ no keke ne kusese ye yewo ne va me o me do gbe ɖa ɖe ta o edɔ ya le ɖi sa eto ŋuti o ato ŋuti o aga to ŋuti o ke eseŋu eto ŋuti o ga to ŋuti o ke ma ba si yi va dzi o ŋdia ele gblɔ na wo be edudzi le ketɔ wo be titina ne se ŋkɔ nyea Elia be no gblɔ ne fia be ibe ɖe fie ne va gblɔ ne nɔviwo be gblɔ ne be ye ya le ablɔ game ese kɔ yina gblɔ game gaɖo mea dzidzɔ na ŋutɔ lo vɔa ne me sɔ aƒe nya bikpawo fia wa bia be leke me kaka ati agbe bikpawo le ŋutɔ vɔ mi ɖuwo dzi pitipiti nu ma ta mɔ yi dzi woto na ɖuna dzia ye me le fia o ese gɔmea ne se ŋkɔ nye ɖe mia yi ɖe trɔzi evɔ ye eme kɔna we wala Luc 6 verset 26 Luka ƒe agbalẽ ta ma de kukui bla vevɔ ade ye le gblɔ be eɖe fontɔ kɔ yo baba na mi ne amewo katã aƒo nu nyui le mia ŋuti elabena neneke fofoawo wɔna aʋatso nyagblɔɖilawo wo be ɖe baba nɔ be amewo katã no gblɔ nyanyui so ŋuti o eyawo le wo woble woe wobe nyagblɔɖi xoxoawo nene wɔ nɔ ta baba nɔ amewo katã no lɔ nyawo gbɔ ta ke ame sia be kɔdzo madame la présidente exɔ se be wo le lɔ ye hypocrisie to gbe ɖa ɖe ta o gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o ma nɔ nene gbe ɖe o ete wɔ nu sia nu ete lɔ ga ɖe kotoku me sɔ ma nyanyi me nya bi anko yɔna be anvio ga yi me mawu tɔ ŋuzaza bɔbɔ ye me kpe busu lo tia gaɖo me ne me ɖo ŋkɛ vena dɔme na vɔ ɖe leke awɔe ke mi srɔ̃ nua mi se gɔme be nene be nɔnɔ ma ke wo ye dzi be akɔkɔ amewo le baba mea gama me wɔwo dzi be wotutu te ɖe baba me me do gbe ɖa ɖe ta o amewo atsri o abe yaba gɔ ka yi dzi hã me do gbe ɖa ɖe ta o gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be zaya me ɖeka tɔtrɔ va ƒo tagbɔ be wo le dza sɔgbɔ wu ta ɖa va ɖu dzi le wobe tsitsina ye me hiã be ame sia ame ne lɔ hafi me ne wòanyɔ na wo eme kɔna wa me hiã o esɔndi be nyagblɔɖia ƒe akpa ɖeka ya se gɔme be Yosef ko be dzoa wo kɔ sa kpoa etoa ele wɔtsɔ ne le fie etoa ele wɔtsɔ ne vɔ normalement ko wɔtsɔ ne ko dome ne gble dome la gble vɔ dome me gble do gbe ɖe tɔ gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o Yehowa ne xɔ na o
bena na do jiro ke to abetichina do pe tonlia e do la nyabe na jo le level de a do level bua nenelo na jo nouvelle étape de pepe la dome hein e do la nyabe futo le fima Nehemia va gbalenta avec que ya cheke level de pepe nenelo ne nyeli da gan quoi e nyale jo na gbedo ya yira be level de pepe quoi ka klofo no bia sera ke esi horonito sabala sanebala paple amonito se amonito fe dollar tobia paple arabia to gezem o sela o du fen hede alomele mian globena no kanye si wom miele de miebe ye waje aglade fiaun epo amova le honolo amova le jagbagba be Jerusalem gba ye o jo le fia gbolo glebe ono glebe aba tutu pomi glomolia aloma de jeto chitriti jeto ba dogbara mi ata bena eji ko sono na me odome edu asio la nyao mega bia nyade o mega pompo nyebe oto yo molia yele no power bena na do fike jado yele dia da sebe mega le fike ye ele le 5 na global melo ele 5 nya yinti egbere le mejibe na dora na dogbara be apeto power yo sono na enu bia la ople fule to pe domea power maneva jinya ameyo lena fuame amempe no bian na power maneva eji ya no dome na ya duji ma dogbara le zaya apeto wo so gbo utada o le bian amade eyi ma ele defiant fifilia ma dogbara reta ye na gado ma me aboyo kudro ebese abele amado boyo kudro de amado boyo o le bian o chure mutio ma dogbara reta blonja de mutio e po un sele o keto be chichina ala duji parce que ne nebe no nema ba tout ba reto ne we ye me nya be ne nebe no no ye le wo nu ele seve le butama fima yo pona un sera meti zaya o do wu no be etuhlo le o keto be chichina etina so 23 le to no be adufia le o keto be chichina mais o me gleko élévation plus grandeur de kemele ya va me hona de butio ba tout ba reto ele glona ma ubana yira ya do la so be na no bia plus so sora ma hunti e sen ko na globalement ese nkonya nyezo ingogbe do pe enelia edo la nyabe awaso ajeradara mesi ele na nye leader ke ye jibe enunu gbe nyoko ele jo le afide ejube anyame ganko na nya ajerada ni yo me po yo le jagbo ça dit bene se eta la be attention la be a hono e dome la be a veo anyanyo no ko nsu like kaka gbobe abe obe de gbobe nyama ke gome o jea no kata o dasere yi be de gbobe vonu amele me pogberolo nyonu la be ikulo ye wole ke nene be no neme me dogbara reta o le zayalo be me khose be no fiafia ya ele tuka me akpe na ne o eya made le kusinu ba emenya bene ne moji lore me togbara reta olo mo ba siva dio se po ni glolera fele kuku na kpora Ezek 1 Samuel 17 verset 28 ajera daro nu yo me pocho bo yo po nu yo me so be yo se nu me wo wa be we ala va bia bere esino via hokoto Eliab se alesi o le nu fom ple ameaola jikui Eliab de David blobena nu ka oge neva e ya ameke si necho aleve mao de le gbeaji menya dada ple vovlo si le ojime ela bena apatefe poge neva sera patrokle esi no via hohoto Eliab se alesi o le nu fom ple ameola jikui Eliab de David globena epo David e ma valo e yo va be ya va pono fioda o do be ne pono fioda vo ya adele vo wona fukle la gao ta yo po Israel be ketua o do me ve yo jibe ya wa va po mi gbo fofo le e to zuzulo e to ajerara be nu ka o pe vale fia
Ava nous pas va. Allo nous boubo dora. E gombe me susunye be inovia me le boreke nous. C'est nous ibla wole ne novia tira. Et verset 1 Samuel 17 verset 23. Sera 28. Non, 23. 28. Et sinon, via Hohoto Eliab se. Allez si ole nous fomple ameola, jiku Eliab de David au glonne bena, nous ka oge neva. Et ya mekasi ne cho enlève mao de le gbeji. Oh, mo susu ko bena no lève ho lo. O fe susu, o fe nous pokpo no gome. Fika e glan len dado. O ya me klona len. Ya que le bien no via sebere. Fika e glan len dado. Ya me klona. Ma do la va gbeji ava no alebo. No vinye bon, no vinye evado. Minya be kaleto enyere ate wonde na mia. Vo susu ma mele tagbone o. Jiku ko so pe no via. Jikulo e juju jikoje. E nyavlo gboglo jikole. Elle avait bien bagoka eje. Mais donc voilà ta. Vo David la me po no via opportunité zena David benega zo me gan. Vo no via fo foya jamais. E jibi a gbele opportunité amene. Yenti la gbo mais si ama ile wonde ben a opportunité d'élévation. A opportunity na elevation ma na yiwa ma to gbara ta. Vande no tote aba okata ma unye de deva asiva dio. Ne senko na global men. C'est nous yoga glonera. Il y a un de mon âme, et c'est un cognac. C'est là. Il y a un clonalien. Mais il y a des vlo sur le haut de et la bena a fait pogue, ne va pas y a dada, le vlo, il est petit. Non, vieux va, lequel au la pao, au bede, à mettre là où amère nous kawaone. Et vous, il y a mon beau service domaine. Mais deux bras de taolo. Nya yoga ta oglo sontio vo manya ndeke sontio ali wonto le rolo a valentiwa ma dogbara beta e vodi yenye wa gbono be le setme nenelo me donc qui pobe mia vide ide ma wire e won e desuku ye wo wona dole a jogade me e fu gade le si ye wo yo be village ko ya ba plenu e ya me agbo be plenu ame abe nu amelo tane ne ba ko gbeju ko akoto afaji be ko van ibo ifa fa bula tamana yi evo nyama ne kpotepe o double bo so pachaple yi manya be ye cha dumevi wonyu de wa jele fie e du asrafo mo do bono wi muso la kwado be vobu muso ezo ma gan onya yo telephone gendarmerie va kata o kwa me ai konji be no para be e avako be bula tamene la vale kaka no ya vala tamene o pleve amobo e da sila fanzine e po ma de kuku gande no nene be no nema e senkonya kone no vio bene ne bedona tane ma lobe asegombe ne benona wa ela kudungo na poketwa voi me glonyali le mutiobe ma ku anu agbeta ela kpo poketwa ela itu ba pasiva dio ma do brare ta be zaya me ma poka tutu ta woche poka tutu e jila vi ogbalo ne senko na global men no kwesebe ya do gbere kara to na ma ubere il faut que to sobo pata ne ba honai do gbamarana afeto me le bedomda nyeke to sobo ame yo chore muti ame yo le biam ame yo le glonya vlo so boum e ya ta me po le zaya bana na ba kwa na wo nam va pere muti nye afeto eji o so no na vlo adu vlo wa digboa eji ame le si afeto nanye wo dola muchwa dogbora afeto eji yi no na mesi no chiri o cha ano jijomea afeto nam jima dogbara nam afeto male gbetomda e jima he adesro kwa adopu mavo tashi no view e vi anu kata o cha ka bele ma obele church ya nai ma dogbara fifila bena afeto nam jima e yo cho no na dome anu achome amowa chitere mchu an done ma obele church ya nai dogbara be ano fomeme ame o kata wa chiriwa ma one church ya nai ne ya no fome ame dugbara nam afeto church manam be maten no fo me ame wa chirim fo ma pon seruji le Yesu Kristo fen come dakbe na ma uba ye kpo gomele no so so ya me dakbe ne le ali anye plo nya khle som de kade ne ma so jo le gbo so nya ga yeji ne na kpo ale som 91 nya khle sen konya brana ba pot gambeta ma wona yirola ne ma tono ba kpe na o chambe le do tum hallelujah.
esenkonya nyeria esenkonya ma wenye to abosa wenye lo ma uvi wenye soso griso elo matemo mimiolo ma wenye to abosa wenye lo ma uvi wenye soso griso elo matemo mimiolo miaduloji le tomalo miale vena vedwelo yesu nkome miaduloji le tomelo miaduloji le tomelo miale vena etrolo yesu nkome miaduloji de tomelo mawu agbo resa kama sokata ya babe mawe nelolo amenuvela mawe akpelo blema mawe nelolo esenkonye de mawe nekeke amenuvela mawe akpelo de menyawe ode aketutu mawolo de menyawe ode aketutu ano mawe nelolo re mazoka yakababe mawe nekeke amenuveve mawe akpelo ivodide gado mazanke bentojiwa yanto krola hosebla wa chiri wa deteste wa ba what do bara to ne bene bazan ele nyayame ye tote donner yesu ben comme do bara azai boji ne le programme yame bena mono chiri ma mono totere mutinye wa mono dache ne agbo ne mie do bara azai boji wa ko kristo fe bureji me chonu me dogolo e ma ga de mucho pogbedo gboro ya de mucho be yehowa le wa pachi ne senkonya hallelujah na mapora cha ke ma uyomde ye me tonu so soare chu me se go me unu sian ta apu ke tonto no poka ka be vi anto de poke yo dune e ponto lo e kafia lo vo anti power de lesi nenero protection divine de lendi me le veo ne senko na gbo ba men esenkonya protection anti-tibia pa o to paklo pa lo ko we ma jan foko ka no ya go look at it tunia ma vo me do agria ko lo esenkonya go ba men c'est ça Somme 91 bele plomdo a Messi bobono di fo vitola pe bebebe eye o le musekata to la pe vovolite la eya igblona na Yehowa be nye si sofe kple nye mosese nenye nye mawu si nu me do amdo elabena ade ocho xevi motre la pa doboli me tso dovon si gble anu me atso eƒe fu atso dzio eye eƒe aʋala te na bedo akpoxɔnu gã kple ɖagbeto nye eƒe nyateƒe la mavɔ zamenŋɔdzi kple antro si le ʋalum le ŋkeke me o dɔvɔ si le zɔzɔm le blukɔ me kple dɔxɔlame si le nu gblẽm le ŋdɔ la o akpe ne nɔ anyi dzem ɖe aha o eye akpe wo ɖe wo nuɖusi me ke wo la ma tere nu o nene lo vanvan akpɔ kple wo ŋkuwo eye akpɔ ale si woaɖo teƒe na ame vɔ̃ɖiwo ye elabena Yehowa nye wo sisoƒe eye dziƒoʋĩtɔ la netsɔ wo nɔƒee dzɔgbevɔ̃e maƒo go o eye hiãkame mate ɖe wo agbadɔ mo elabena adɔ eƒe dɔlawo ɖe nu ne wòakpɔ ta o le wo mɔwo katã dzi asime wòakɔ ɖo ne magatsɔ wò afɔ ahlẽ ɖe kpe ɖeke o azɔ dzanta kple fli dzi eye anya avuzi le dzantavi kple ʋɔdriba dzi maɖee elabena nya nye ŋkɔ makɔe ɖo kɔkɔƒe elabena nya nye ŋkɔ ayɔm eye matɔ nɛ meli kpli le hiã me maɖee le eme eye maha de bubuwo matsɔ agbedidi aɖi ƒo nɛ eye mana wòakpɔ nye xɔ na me gblɔna be amen le Yesu ƒe ŋkɔ me gblɔna be amen le Yesu ƒe ŋkɔ me gblɔna be amen na agbedzo le fi ke woda wo ɖo kɔa enyae ye ŋuti ame le dzadzo le gbɔ te da asi ɖe dze da asi ɖe ta dzi ne nakpɔ ale yi wonɔna ne se ŋkɔ nye le novembre me ame ɖewo la xɔ aɖase ɖiɖi gbalẽ ɖe le lida akpetɔ be ŋkume egbe be nye mele dza yi o be nye megale dzi no bia ɖe ko nye mele dzi dziplom nye mele dzi dziplom ɖe ko dziplom dɔlɔ ɖe ko kpɔ evi nye ne egbe yi tsa no bia ya kplɔ ɖo se ese ŋkɔ nye
ko jo yo encore le tout fo be we ya ho diplôme me jo vo mo ba me ke ha fi fi ya fi ma bon ga nyira we ne sen ko ya da sire do ko ji power yo so du na jila ni gba ya ji eva ji o but do gbara de to gbara ya de mu ti o ne nu bia de na le dore nu bia le gbele gato mana wa be koko ahovi ma butu busuma be to te o kata problème de la gbo me nu bia e heva me do gbara be to te ma ga no ne ne gbere o ma ba si va ji o bona ba me na yesu me va wa ye ko me la dogo e chondi na no ga me ji e sen ko ye de o yombe agbo ba gbede e pon ko ma se mu ta ne kemele wonye wa ne nebele ma ne sengo me na kwa ne kemele wo ne lo o wonu avo dom yo yo na do yo do me be wona lo gambeta du ko va avocat le ma o be nkume bele satana be nkume e sengo ye nyode ame yo si amena be watuka me e gligbagba o tula lo ame yo si amena be wa wa mo ma o pe logoti c'est ça du ko bubu wa le wo do le gbonye lo e sengo ye ma yira me le saya ma po futo da npele be nya yo ma wukuru ya no so e sengo me au yom le 90 76 25 25 yom le 99 47 28 98 90 76 25 25 et yesu me vo amia dogo ba gbele ma u de gbo o de kama zomo ba po le suaji ok to na chi achi betame le yesu pen come o yodo bye bye.